औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, ये है हमारी उर्दू की दूसरी किताब और जैसा कि आप जानते हैं हमारा सेकंड टर्म 2020-21 स्टार्ट हो चुका है। अपनी दूसरी शिशमाई 2020 और 21 का आगाज़ हम करेंगे अपनी किताब के सबक नंबर 9 से। सबक नंबर 9 जिसका उन्वान है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती का मतलब है बीमारियों से निजात, सेहतमंदी, और नेमत का मतलब है अल्लाह ताला की दी हुई अच्छी चीज़। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत क्या है? इंसान की सेहत। यहाँ पर हम थोड़े से मुश्किल अल्फाज और उनके मानी लिखेंगे। शफ़क़त, शफ़क़त का मतलब है प्यार या मोहब्बत। हमलावर होना, काबू करना। नाकस, नुकसानदेह, गैर सेहत बख्श, गैर मुफीद, अहद, वादा। और बायस का मतलब है वजह। जी तो बच्चों, ये तो थे हमारे मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। अब हम आते हैं अपने सबक नंबर 9 तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है की पढ़ाई की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, आएंगे हम अपनी किताब के सफ़ा नंबर 38 पर, जहाँ पर हमें सबक नंबर 9 दिया गया है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे सेहतमंद और प्यारे बच्चे हैं जो कि कोई ना कोई सरगर्मी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो नेमत है वो है सेहतमंदी, बीमारियों से निजात। तो बीमारियों से निजात हम कैसे हासिल कर सकते हैं बच्चों? गंदगी और गैर मुज़र चीज़ों से दूर रहकर हम ऐसी चीज़ों को खाने से परहेज़ करें जो कि हमें तकलीफ़ दे सकती हैं, जैसे कि मुर्गन ग़िज़ाएँ, जैसा कि फ़ास्ट फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ वगैरह। हमें सेहत बख्श ग़िज़ा खानी चाहिए। उसके साथ साथ हमें अपनी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हम जितनी भी अच्छी खुराक खाएं, जब हमारे हाथ, हमारे बैठने और खाने की जगह, हमारे कपड़े और हमारे दांत गंदे होंगे, तब तक हमें कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो भी सेहत मुहैया नहीं कर सकती। आते हैं हम अपने सबक की पढ़ाई की तरफ। उस्ताद साहब कमरा जमात में तशरीफ़ लाए, दाखिल हुए। हाज़िरी के दौरान जमात में 3 गैर हाज़िर तलबा के बारे में पूछा तो पता चला कि वो बीमार हैं। उस्ताद साहब तीनों तलबा से उनकी जहानत के बायस बहुत शफ़क़त फरमाते थे। जहानत, समझदारी, बायस की वजह से शफ़क़त, मोहब्बत या प्यार। रजिस्टर बंद करने के बाद उस्ताद साहब बच्चों से पूछने लगे कि क्या आप जानते हैं कि बीमारियां हम पर क्यों हमला आवर होती हैं? हमलावर काबू करना हमें क्यों काबू में कर लेती हैं? बच्चों के खामोश रहने पर उस्ताद साहब खुद ही बताने लगे कि हमारी ज़िंदगी में सेहत बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की दी हुई अच्छी चीज़ है। इसकी हिफाजत करना हम पर फ़र्ज़ है, वरना हम बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। बच्चों, खाली पेट रहने और नाकस ग़िज़ा खाने से बीमारियां हम पर हमला आवर होती हैं। नाकस गैर सेहत बख्श, मुज़र सेहत ग़िज़ा। बहुत ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है और बीमारी का बायस है। बायस वजह, हमला आवर, काबू करना। बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए प्यारे बच्चों। आप ये जानते हैं कि ये सुन्नत के भी खिलाफ है। हमें कम खाना खाना चाहिए। आपकी भूख थोड़ी सी बाकी रहे, आपको खाने से हाथ हटा लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बीमारी से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जाए और हम हिफ्ज़ान सेहत के किन असूलों पर अमल करके सेहतमंद रह सकते हैं? असूल काम करने के बेहतर तरीके। बच्चों की तरफ से जी हाँ का जवाब सुनने के बाद उस्ताद साहब ने बच्चों को बताया कि सेहत कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मुनासिब ग़िज़ा है जो जिस्म को हरारत और तवानाई फ़राहम करती है। सेहत बख्श ग़िज़ा में दूध, मक्खन, अंडा, गोश्त, मछली, फल और सब्जियां शामिल हैं। चटपटी, मसालेदार और मुर्गन ग़िज़ाएँ सेहत की दुश्मन हैं। मुर्गन तली हुई, भुनी हुई, जैसे पकोड़े, रोस्ट वगैरह, समोसे वगैरह। सादा और साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएँ जो सेहत की ज़ामन है। बहुत ज़्यादा काम या आराम करना दोनों सेहत के लिए मुज़िर हैं, नुकसानदेह। पढ़ाई के साथ साथ खेल और वर्जिश में हिस्सा लेना चाहिए। रोज़ाना गुस्ल करना चाहिए। दिन में 2 दफ़ा दांतों को साफ़ करना चाहिए क्योंकि दांतों की गंदगी पेट की बीमारियों का बायस बनती है। दांतों को रोज़ाना 2 दफ़ा कब? नाश्ते से पहले और रात के खाने के बाद। सेहत बख्श ग़िज़ा खाना और सफाई का ख्याल रखना ऐसे असूल हैं जिन पर अमल करके तंदुरुस्त और खुश रहा जा सकता है। सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत है। इंसान इस नेमत के बगैर अल्लाह ताला की दी हुई दूसरी नेमतों से भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। मसलन आज जमात में गैर हाज़िर तलबा ज़हीन होने के बावजूद सबक में शामिल ना हो सकेंगे। वो तालिब इल्म जो ज़हीन तो होते हैं
لیکن تندرست نہیں ہوتے، وہ بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں محنت نہیں کر پاتے اور امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں، جبکہ کم ذہین طلبہ اچھی صحت رکھنے کی وجہ سے کٹھن محنت کرتے ہوئے کامیاب ہو جاتے ہیں، زیادہ سخت محنت کرتے ہوئے۔ استاد صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا جو بہت غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ غور سے، توجہ سے انہوں نے مسکراتے ہوئے سب بچوں سے ان باتوں پر عمل کرنے کا عہد لیا، وعدہ لیا۔ جی تو بچوں، جیسا کہ ہم نے پورا سبق آپ کے سامنے ریڈ کیا، اب جو آپ کی کتاب پر آپ کو مشق دی گئی ہے وہ آپ خود حل کریں گے۔ جملے اور آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ میں آپ کو بورڈ پر کرواؤں گی۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، جملے بنائے غیر حاضر۔ آج علی اسکول سے غیر حاضر ہے۔ شفقت، محبت یا پیار، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ شکار، ہمارے ملک میں شکار پر پابندی ہے۔ بہترین، کتاب میری بہترین دوست ہے۔ صحت و تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک ہمیں سوال دیا گیا ہے، سوچیں اور بتائیں کہ روزمرہ کی زندگی میں صرف پیزا، برگر اور کیک، شورما وغیرہ کھانے سے صحت پر کیا اثر ہوگا؟ اس سوال کا جواب آپ اپنی مرضی سے لکھیں گے۔ یہاں پر میں بھی لکھوا رہی ہوں، اگر آپ یہ لکھنا چاہیں تو بھی درست ہے، اگر آپ خود سے لکھیں زیادہ اچھی بات ہے۔ چٹپٹی اور مرغن غذائیں صحت کی دشمن ہیں، اس لیے ان چیزوں کو کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب آئیں گے ہم اپنے سوالات اور جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، طلبہ کیوں غیر حاضر تھے؟ جواب، طلبہ بیماری کی وجہ سے غیر حاضر تھے۔ سوال نمبر 2، استاد صاحب غیر حاضر طلبہ سے کیوں شفقت فرماتے تھے؟ جواب، ان کی ذہانت کی وجہ سے۔ جی تو بچوں، یہ ایک نیچرل سی بات ہے، جو بچے ذہین ہوتے ہیں، اچھی عادات کے مالک ہوتے ہیں، ان سے سب پیار کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، ذہین طلبہ کیوں امتحانات میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ جواب، سبق یا امتحانات میں شامل نہ ہو سکنے کی وجہ سے۔ پیارے بچوں، جب آپ اپنا سبق ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے یا اگر آپ بیماری کی وجہ سے امتحان میں شامل نہیں ہو سکتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کم ذہین طلبہ کٹھن محنت کیسے کرتے ہیں؟ جواب، اچھی صحت کی وجہ سے۔ جو بچے کم ذہین ہوتے ہیں، جنہیں سبق دیر سے یاد ہوتا ہے یا آرام سے تھوڑا یاد ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی صحت کی وجہ سے وہ اگر روز اسکول آتے ہیں، روز اپنا کام کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو یاد ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5، صحت بخش غذائیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ جواب، دودھ، مکھن، انڈے، گوشت، پھل اور سبزیاں وغیرہ جو ہیں یہ صحت بخش غذائیں۔ جی تو بچوں، اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت اہم سوال ہے، اچھی صحت کے لیے حفظان صحت کے 3 اصول بیان کریں۔ یہ بھی آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں، جیسے ورزش کرنا، صحت بخش غذا کھانا، صفائی کا خاص خیال رکھنا، دانت صاف کرنا۔ بیٹا یہ تینوں چیزیں آپس میں اتنی لازم ہیں کہ اگر آپ صحت بخش غذا کھائیں، گندے دانتوں اور گندے ہاتھوں سے کھائیں تو بھی بیماری کا سبب بنے گی، وہ صحت بخش غذا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور اگر آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے دانتوں کو دن میں 2 بار صاف کریں اور اس کے بعد آپ مضر صحت چیز کھائیں، مرغن غذائیں کھائیں یا تلی ہوئی چیزیں، چٹپٹی غذائیں کھائیں، وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر آپ کی صفائی کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ تلی ہوئی یا مضر صحت چیزیں کھائیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحت بخش غذا کھائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں اور دانتوں کو بھی صاف۔ جی تو بچوں، یہ تھا ہمارا پیریڈ نمبر 1 جس میں ہم نے اپنا سبق نمبر 9 مکمل کیا۔ ہمارا کام اسی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔